This takes to our second speaker. He is Dr. Nadeem Zuberi, Associate Professor in Aga Khan University Hospital in Department of Gynecology and Obstetrics. I'm going to talk about, first of all, I'm an Associate Professor in Obstetrics and Gynecology at Aga Khan University. And today I'm going to talk about dysmenorrhea. And the other part of that, my talk would be on menstrual or premenstrual migraine. Different people mention this terminology as either a premenstrual or a menstrual migraine, and there are some challenges in the female patients. First, I'm going to talk about a little bit about dysmenorrhea. And we classify usually dysmenorrhea into two. One is a primary, secondary is the second one. So पहले वाले को हम जिसके अंदर कोई रीज़न नहीं मिल पा रहा होता, कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिक पैथोलॉजी प्रेजेंट नहीं होती, उसको हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं. और जिसमें कोई ऑर्गेनिक पैथोलॉजी स्पेसिफिकली गायनेकोलॉजिकल पैथोलॉजी कोई प्रेजेंट हो, उसको हम सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कहते हैं. इस तरह जिस तरह के हेडेक के अंदर पेन के अंदर प्राइमरी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ प्राइमरी 80-90% वही होता है. सेकेंडरी डिस्मेनोरिया लिटरली कम प्रेजेंट होता है, अबाउट 10% के अंदर ही प्रेजेंट होता है. परेशानी सबसे ज़्यादा उसकी यही होती है माँ बाप को भी जब शुरू के दिनों में और फीमेल्स में भी कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इससे इनफर्टिलिटी तो नहीं हो जाएगी, कोई रसौली तो नहीं है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज़ नॉट द केस. मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ सिंपल प्राइमरी डिस्मेनोरिया विच कैन बी मैनेज with ease. Usually women want to have good cycles rather than having bad cycles. In history, the focus remains on the timing and severity of the pain. कि किस टाइम पर पेन स्टार्ट हो रहा है, सिविरिटी कब है, पीरियड से फ़ौरन पहले स्टार्ट हो रहा है, उसके दौरान हो रहा है, ये परसिस्टेंट कर रहा है या इसके अलावा भी हो रहा है. ये तो हो ही रहा है पीरियड से पहले या उसके दौरान, इसके अलावा भी हो रहा है या नहीं हो रहा. फिर ये पेन जो है वो उसकी सिविरिटी कैसी है. प्लस अगर दे आर मैरिड तो इंटरकोर्स में डीप डिस्पेरोनिया भी हो रहा है या नहीं हो रहा. सो इससे भी इसका लिंक बनता है. प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पेल्विक इन्फेक्शंस कोई हो, पीआईडी की हिस्ट्री हो. हमारे यहाँ पीआईडी इतना होता नहीं है जितना कि हमारे यहाँ उसको प्रोजेक्ट किया जाता है कि पीआईडी प्रेजेंट होता है. हमारे इस सब कॉन्टिनेंट के एरिया के अंदर, पाकिस्तान के एरिया में निस्बतन पीआईडी बहुत कम है. पेल्विक इन्फेक्शन ज़रूर दिखी गई हैं, लेकिन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ पर से इतनी कॉमन नहीं है. नाइदर आर द सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितनी कि आपको वेस्ट में नज़र आती हैं. तो इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी एहतियात से पूछ लेने की ज़रूरत है. इसके अलावा प्रीवियस एब्डोमिनल या जेनिटल ट्रैक्ट सर्जरी कोई हो तो इट कैन ऑल्सो इंडिकेट यू टूवर्ड्स कि इसमें पैथोलॉजी कोई प्रेजेंट होगी या नहीं होगी. जैसे अगर कोई एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी हुई हुई है, कोई फाइब्राइड की सर्जरी हुई हुई है, तो वो इंडिकेट पूछ लेना चाहिए. एग्जामिनेशन के अंदर बेसिकली पहला एग्जामिनेशन जो है, अगर कंप्लेन है तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज़ वन. अगर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस वेयर इट may or may not be possible to do the pelvic examination, तो pelvic examination अगर possible है तो gentle pelvic examination in married women can give you cervical excitation या adnexal tenderness in either of the fornices. During pelvic examination pelvic mobility को देखने की ज़रूरत होती है कि adnexal जो region है, fornix का region, उसमें tenderness या कोई mass तो palpate नहीं हो रहा. अगर ये present है तो indicate हो सकता है कि इसको कोई secondary dysmenorrhea की reason मौजूद हो. Very simply जो है STI की स्क्रीनिंग की इतनी ज़रूरत पेश नहीं आती. इसको बहुत कम होता है. अगर होती भी है तो क्लेमिडियल इन्फेक्शंस के साथ इसको किया जा सकता है, लेकिन लार्जली इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लेकिन सबसे ईजी स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि अगर डिस्मेनोरिया इनकैपेसिटेटिंग हो रहा है और रूटीन से ज़्यादा महसूस हो रहा है, यूजुअली घर में फीमेल्स और दूसरी बहनें, माएँ इंडिकेट कर देती हैं कि ये टॉलरेबल है या नहीं है. सम टाइम उसको बहुत ज़्यादा सप्रेस अगर कर दिया जाए, इस बात को इग्नोर कर दिया जाए, तो थिंग्स कैन गो रॉन्ग. तो एक अल्ट्रासाउंड pelvis, abdominal ultrasound of the pelvis is a good idea to rule out any specific pathology we may be missed. And the things that we are looking for are कोई endometriosis का cyst तो नहीं है, कोई पुरानी infections होने की वजह से उसके ज़रिए कोई चीज़ मौजूद हो, वो मौजूद हो. फाइब्राइड समटाइम उसमें डिजेनरेशन हो रही होती है तो वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है, तो उसमें पेन हो रहा होता है. कभी कभी कंजेनिटल एनॉमलीज भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कोई यूट्रस का एक हॉर्न है वो ब्लॉक है, उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही है लेकिन वो बाहर ब्लड नहीं आ पा रहा, या इस किस्म की कोई वजाइनल ऑब्लिट्रेशन है कि पीरियड्स में पेन तो हो रहा है लेकिन पीरियड्स आ नहीं रहे. तो इन चीज़ों को अल्ट्रासाउंड बड़ी अच्छी तरीके से क्लियर कर सकता है. लास्टली लेप्रोस्कोपी सिर्फ सिलेक्टेड ग्रुप्स लोगों में इस्तेमाल में आती है कि जहाँ पे इतनी इनकैपेसिटेटिंग पेन हो जाए
کہ وہ روٹین کی چیز سے کسی سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, ایویلیوٹ کسی نہیں ہو رہا یا ایویلیوشن کرنا پڑ رہا ہے, تو لیپراسکوپی کی جا سکتی ہے, اسپیسیفکلی اس گروپ میں جس میں سیکنڈری ڈسمنوریا یعنی کوئی آرگینک پیتھولوجی پریزنٹ ہو اور یا پھر کوئی فرٹیلیٹی کا ریلیٹڈ کوئی ایشو آپ نے ایویلیٹ کرنا ہو. تو بیسکلی ون سمپل الٹرا ساؤنڈ آف دا پیلوس ول گیو یو اے لارج آنسرس ٹو ڈیل ود دا سمپل ڈسمنوریا. ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو کچھ تھیریز ہیں کہ ایبنارمل پروسٹاگلینڈن ریشوز کا ڈفرینس ہو جاتا ہے, نیوروپیتھک ڈسنر ہو جاتا ہے, سائیکولوجیکل ریزنس بھی ہوتے ہیں. سم ٹائم یو ڈونٹ ہیو اینی آرگینک چیز, کوئی دوسری چیز بھی موجود نہیں, لیکن اگر سائیکولوجیکل ڈسٹربنس موجود ہے تو ڈیورنگ ڈسکشن اف دیٹ کین کم اپ کہ کوئی سائیکولوجیکل ریزن تو نہیں ہے اس کی پین کے لیے, تو وہ بھی امپورٹنٹ ہے اس کے اندر. جب سیکنڈری ڈسمنوریا کے لیے ہم نے یہ بات درمیان میں اپنی پچھلی تھوڑی دیر میں بات کر ہی لی ہے کہ انڈومیٹریوسس, ایڈینومائسس, پیلوک انفیکشنز یا پرانی سرجری کے ایڈہیژنز, بعض اوقات تو صرف اور صرف پرانی سرجری ہوتی ہے اور اس کی جو ہے ایڈہیژنز پریزنٹ ہوتے ہیں, وہ پین کر رہے ہوتے ہیں. فائبرائڈس, کبھی کبھی سروکس اسٹینوٹک ہوتی ہے, کلوزڈ ہوتی ہے, پیریڈس کو ایکسپیل ہونے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پین کر دیتا ہے. یا کبھی ڈی این سی ہوئی ہے, اس کے بعد خاصی اسکریپنگ کر دی گئی ہے, ڈی این سی کے اندر زیادہ جذباتی ہو کے ڈی این سی کر دی گئی ہے تو چیزیں آپس میں یوٹرس اندر سے چپک جائے گا, تو دیٹ از ایشرمن سنڈروم, اور اس میں پیریڈس کا پین بڑھ جاتا ہے. اور کنجنٹل نمبنس کی ہم نے بات پہلے کر لی ہوئی ہے کہ وہ بھی ایک میجر ریزن ہے. نا ٹریٹنگ کے لیے سب سے مین امپورٹنس میں چیز رہتی ہے کہ ری ایشورنس. موسٹلی دے ول ریکوائر ری ایشورنس آن پارٹ آف دا پیرنٹس کو, یا اگر ینگ گرل خود موجود ہے تو اس کو. سمٹم کنٹرولز میں انالجیسکس, نسیڈز آر دا موسٹ بینیفیشل, اور امنگ دا نسیڈس جو ہے میفینمک ایسڈ ہیز بین شون ٹو بی پرابلی ان ٹرائلز میں بھی جو دیکھا گیا ہے کہ پرابلی ون آف دا بیسٹ میڈیکیشن ہے فار پین ریلیف کے. اسٹڈیز, کمپیریٹیو اسٹڈیز فار ڈسمنوریا, اس کو پیناڈول کے ساتھ, بروفنس کے ساتھ, ایبوبروفن کے ساتھ, انڈومیتاسین کے ساتھ, جتنی کی سب کمپیریزن کی گئی ہیں اس میں دیکھا یہی گیا ہے کہ میفینمک موسٹ سمپل میڈیکیشن فار پین ریلیف موجود ہے. دوسروں سے بھی ریلیف ہوگا یقیناً, لیکن اس میں سب سے زیادہ ریلیف دیکھا گیا ہے اسٹڈیز میں. اگر کوئی سوٹ کرتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو دوسرے انالجیزیا بھی, کسی قسم کے بھی NSAIDs استعمال کیے جا سکتے ہیں. لارجلی ان میرڈ وومن اگر ڈسمنوریا از بیکمنگ اے ریئلی نیوسنس اور ٹھیک ٹھاک پرابلم کریٹ کر رہا ہے تو مارینا کوائلز آتے ہیں پروجسٹرون ریلیز والے, سلو ریلیز والے. ان کے دوسرے مقاصد بھی ہیں, کانٹرسیپشن کے لیے بھی یوز ہوتے ہیں, ہیوی پیریڈس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے, اور ڈسمنوریا کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے. یہ سمپل کلینکل ایگزامینیشن میں گائناکالوجسٹ یا جو فیملی فزیشنس جو نسبتاً گائناکالوجی زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, دے کین پٹ اے کوائل ان دا یوٹرس. اٹ از اے اسپیسیفک ڈیوائس اور اٹ کین گیو ایکسٹریملی گڈ پین ریلیف ان دا ویمن ہو آر ہیونگ سیویئر ڈسمنوریا ان دا ایبسنس آف اینی ادر پیتھولوجی. یہ نہیں ہے کہ یہ اس کا استعمال کسی بھی پریزنس آف انڈومیٹریوٹک سسٹ کے ساتھ یا کنجنٹل نارمل کے ساتھ یا فائبرائڈس کے ساتھ, شرمین کے ساتھ, ان کے ساتھ یہ بہتر نہیں ہے. سمپل اسٹریٹجیز پیراسٹمال کی, ہاٹ واٹر باٹلز, ٹینز. وائٹامن B1 has shown some effectiveness in the relief of dysmenorrhea as well as the magnesium. So یہ نسبتاً کم استعمال میں آتے ہیں. لارجلی نسیڈس جو ہے they are pretty good in that. اسپیسیفک ڈیزیزز کے لیے جو سیکنڈری ڈسمنوریا کی ہیں اس کے لیے اسپیسیفک ٹریٹمنٹ ہی ریکوائرڈ ہوگا. جسٹ لائک اگر انڈومیٹریوسس ہے اور اگر ینگ گرل ہے اور اس میں سسٹ موجود نہیں ہے لیکن انڈومیٹریوسس ہے, اس کو کمبائنڈ ایسٹروجن پروجسٹرون پلز یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اورل کنٹرسیپٹیو پلز آر پریٹی گڈ, خالی پروجسٹرون پلز آر ویری گڈ. ایکسٹریم کیسز کے اندر GnRH اینالاگس کے انجیکشنز بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں, لیکن بہت کوشیسلی کہ یہ ہر ایک کے لیے استعمال کے لیے نہیں ہے, ہر پیشنٹ کے لیے نہیں ہے. یہ انفیکشن, پیلوک انفیکشنز اگر ڈسکمفرٹ کا باعث بن رہی ہے تو اینٹی بایوٹکس کا استعمال. اگر obstruction ہے کوئی جینٹل ٹریک کی تو سرجیکل جو ہے, اور تھراپیوٹک کے لیے لیپراسکوپک مینجمنٹ کیا جا سکتا ہے. سو دس از سم تھنگ لٹل اباؤٹ دا ڈسمنوریا. لارجلی وہی ہے کہ ری ایشورنس, اینڈ اگر کوئی ایویلیوشن کرنا ہے تو پیلوک الٹرا ساؤنڈ از اے گڈ انف ٹول, سنگل ٹول ٹو بی ڈن, اینڈ مینجمنٹ سب سے زیادہ ری ایشورنس اور یوز آف اینی کائنڈ آف اے لوکل انالجیزیا is sufficient for most of the time. Coming to menstrual migraine, which is very close to the heart of the brain of the neurophysicians یا physicians کے لحاظ سے کہ یہ it is headache, gynecologically linked ضرور ہے, لیکن اس کے دیکھا جانا گائناکالوجی میں نسبتاً کم ہوتا ہے, کیونکہ یہ patient presents with headache and first of all people need to make a decision کہ یہ اس کا link menses سے ہے. So اگر
Because they do not present primarily to the gynecologist, the responsibility of other physicians, family physicians, general practitioners, as well as neurophysicians becomes important to identify this as a separate entity and treat. In this aspect, I'm just going to talk about some of the diagnostic criteria for the migraine, menstrual migraine, some treatment options, and some preventive strategies. Based on headache classification subcommittee of International Headache Society, migraine which is of menstrual origin is without aura, which is slightly different from the classical migraine which happens in otherwise. In this, the women will not have the aura of the migraine, and that occurs predictably associated with the menses. So indirectly you can say the aura is basically the approaching menses here. So if the menses are approaching and then this migraine starts, it is to be taken as the menstrual migraine, and its onset falls within the 5 days window, spanning 2 days, about 2 days before the onset of the menses through the 3rd day of bleeding. So it's within this 5 days zone this pain starts, and the most common debilitating condition encountered in the women's health. It is, and sometimes it is called super migraines also, and these migraines are more severe, last longer, and are more resistant to treatment than those that occur at other times of the cycle. So a pain which is not getting better and which is falling into the time zone of the just premenstrual and early menstrual time period would be the one. The formal diagnosis of migraine requires at least 2 of the 4 signature criteria characteristics plus 1 at least of the 2 associated symptoms. So 4 basic characteristics हैं exist करते, उनमें से 2 अगर present हो और associated जो मैं next slide में दिखाऊंगा उन 2 में से 1 present हो, तो you will label them as a menstrual migraine. And number 1 is moderate or severe pain, second is throbbing, third is unilateral location, and fourth is the intensification of headache upon activity. Of these 4, if 2 are present, you should think about that this could be a menstrual migraine, and specifically in the time zone of just starting before the periods. Associated symptom of nausea, or the second one is if the photophobia and phonophobia is occurring together. So either one of these 2, nausea or photophobia and phonophobia, or the ones we have just talked about, out of the 4 of these criteria, 2 are present, then we'll be label them as the menstrual migraine. Some of the women will also have a neck tension also, but that's not classified as a criteria to be included. And these, if they are untreated, they will last for about 4 hours to about 72 hours. If you leave them untreated, they will resolve in this time period. So when you are practically making a diagnosis, this classification criteria, and look for the episodic disability headache, that is presence of associated cause or the need to stop one's activities or lie down. अगर headache start हुआ और relief मिल रहा है लेटने से आराम करने से, तो that may indicate. और stable history अगर कोई present है इस बात की कि period start होने वाले हैं और वो start हुआ, इसको confirm कर देगा. Coming to the treatment options, कि इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें reassurance से काम नहीं चलेगा. तो इसमें फर्स्ट स्ट्रैटेजी वही है जो कि दूसरी हेडेक्स के अंदर इस्तेमाल होती है. NSAIDs में से कोई सी भी एक से बिगिन करें. अगेन mefenamic acid has shown in this pretty good, about 500 milligram 3 times a day if taken. Pain, there was a study conducted over diclofenac 50 milligram dosage to see whether pain relief occurs within 2 hours of taking this. And if they had given in 3 different routes. One, they have given diclofenac in sachets, another one in tablet form, and in another one placebo was given, and then no medication was there. And they saw the women who got sachet got 25% of them got the relief within 2 hours. With tablets 18.5, and placebo still without having any medication, they got a relief of about 11.7. So that also plays a role. So this was slightly different. So I thought to mention this, that sachet, maybe it's like psychological, that's a different mode of way of giving a medication that may have played a role, or sachet may have a different role. We don't know, but a randomized controlled trial has shown this. Coming to, if it is very severe, then ketorolac is pretty good as injectable form before any other more stronger medication like triptans or opioids are used. So ketorolac works pretty good. And when the severity is increased, then ergotamine and tryptamines
may be also used. Some of the NSAIDs which are commonly used for menstrual migraine are diclofenac sodium, ketorolac, mefenamic acid, and naproxen. These are available in different preparations, but these are the 4 NSAIDs which are commonly has been used in menstrual migraine and have shown effectiveness. Then among the serotonin receptor antagonist triptans, elatriptan, frovavan, the last one, which is a somatrotriptan, is of importance in gynecological practice, is that this is probably one of the triptan which is the most safe to be used in women who are pregnant, lactating, or either of these. So first modality among them also would also be NSAIDs, but if have to be used, somatrotriptan has shown safety profile is far better than any other of the triptans. Then the other ones are ergotamines. They are not too many used. They have a very debatable sort of a safety profile. Because they have been associated with congenital anomalies in pregnancy, largely they are not used. But some of the studies have shown that if you take them nasal sprays of them, they may be safer for a short duration time in slightly advanced pregnancy. But caution has been advised about its usage, so largely I would say not to be used in pregnancy, and if it is to be used, then the somatrotriptan would be a better choice to use. And other ones which are available are these ones. This is Firocit. It's available in different brand names, in which butylaritol, acetaminophen, and caffeine is present. This is very commonly used and has been considered to be pretty safe. Its effectiveness is not that good, but overall it's one of the safe medication which can be used in young women of reproductive health age. Diamox is another medication which has been in some practice for menstrual migraine. It is used usually into 250 milligram dosage 3 times a day, just starting a few days before the periods. But large randomized trials, they are not right. But the medium level randomized trials have shown it to be not that effective. So it is usually not considered as one of the armamentarium for the usage of menstrual migraine. लेकिन इसका जिक्र मैंने यहाँ इसलिए कर दिया कि ये इस्तेमाल में है, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस उतनी ज़्यादा नहीं है. इसकी बजाय दूसरों को यूज़ कर लिया जाए तो निस्बतन बेहतर बात है. लास्टली लिप्रोलाइड एसिटेट, जीआरएच एनालॉग्स हैं, ये एक्सट्रीम केसेस के लिए इस्तेमाल है, और ऑब्वियसली दे प्रेगनेंसी में दे आर नॉट सूटेबल जो है. तो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर विमेन हु हैव एंडोमेट्रियोसिस या किसी और किस्म का पेन, उसके अंदर ये इंतहाई इफेक्टिव होंगे. जस्ट लाइक मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एर्गॉट्स जो है दे हैव अ वेरिड सेफ्टी प्रोफाइल इन प्रेगनेंसी, सो लार्जली टिल्ट टुवर्ड्स नॉट यूजेज रहना चाहिए इसके अंदर, क्योंकि नेजल स्प्रे वगैरह हमारे पास अवेलेबल इतने फ्रीक्वेंटली इसके नहीं होते, तो बेहतर है कि इसको ना इस्तेमाल किया जाए. और ट्रिप्टेन को यूजुअली जो कि सेफ़र हैं, तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसको इस्तेमाल कर लिया जाए. और वन शुड ऑलवेज वॉच फॉर द रिबाउंड हेडेक्स. लास्टली मैं इसमें थोड़ा सा प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी की बात कर दूंगा, क्योंकि ये रूटीन माइग्रेन से स्लाइटली डिफरेंट है, इसका बिहेवियर डिफरेंट है, तो इसको मैनेज भी स्लाइटली थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है. लार्जली सिमिलर बट कुछ ना कुछ थोड़ा सा सेपरेट है. इसमें एक नॉन हार्मोनल तरीकाकार है और एक हार्मोनल तरीकाकार है, कि जिसमें हार्मोन यूज़ करते हैं उसमें नहीं. जो हार्मोन यूज़ नहीं कर रहे हैं उसके अंदर अगेन NSAIDs का यूज़ है. इस तरह से जैसे वन ऑफ द मेडिकेशन जिसका ट्रायल हुए हुए हैं वो है नेक्रोसिन सोडियम 550 मिलीग्राम का ट्वाइस डेली फॉर 2 वीक्स स्टार्टिंग 1 वीक बिफोर एंटिसिपेटेड ऑनसेट ऑफ मेंसेस. तो पीरियड के स्टार्ट होने से 1 हफ्ता पहले शुरू कर लें और 2 हफ्ते के लिए ले लें, और दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लें. तो उनमें देखा गया है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया. ट्रिप्टेन अगर यूज़ करना पड़ रहा है तो ओरल सोमेट्रोट्रिप्टेन जो है 25 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे का डोजेज में 2 से 3 दिन बिफोर द ऑनसेट ऑफ पीरियड हैज़ शोन गुड इफेक्टिवनेस, और 5 डेज़ के लिए दे दें. दैट्स एनफ. तो शॉर्टर ड्यूरेशन है इसका, और डोजेज दिन में 3 दफ़ा है, लेकिन इफेक्टिवनेस इसकी बहुत अच्छी है उसके अंदर. सिमिलरली इसी तरह नेट्रोट्रिप्टेन का और ये मैग्नीशियम का भी रोल दिखा गया है इन द रिलीफ ऑफ मेंस्ट्रुअल पेन. लेकिन लार्जली पहली दोनों जो मैंने जिक्र की वो ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं. कुछ ज़रा सा हार्मोनल के लिए कि द गोल इज़ टू एलिमिनेट और सफिशेंटली मिनिमाइज द प्री मेंस्ट्रुअल डिक्लाइन इन ईस्ट्रोजन. इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ रखने की ज़रूरत है कि पीरियड्स आने से पहले ईस्ट्रोजन लेवल्स कम होने शुरू हो जाते हैं, और ये कम होने वाले लेवल्स इज़ वन ऑफ द रोल प्ले इन द ट्रिगरिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल पेन. तो अगर इस डिक्लाइन को किसी तरह से कंट्रोल कर लिया जाए, ईस्ट्रोजन के लेवल को कंट्रोल कर लिया जाए, तो हार्मोनली बेहतर हो सकता है.
ایک طریقہ کار جو ہے جو اگر اس میں ہے کہ اگر اس طرح سے کیا گیا ہارمونل کنٹرول سے کیا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ 73% آف دا کیسز دے ہیڈ اے ریلیف. لیکن عام طور پہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کلینکل پریکٹس میں جیسے آپ ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹ اس طرح سے کمپلیٹ فالو نہیں کرتے. اگر دیکھا گیا کہ اگر کمپلیٹ فالو اپ کریں تو دے کین ہیو مور دین 80%, یعنی 81% ریلیف ان کو مل سکتا ہے. لیکن اگر ٹوٹا پھوٹا بھی اس کے اوپر اثر کر لیں یا کچھ فال بیک کے ساتھ کر لیں تو 73% تک افیکٹونیس اس کی دیکھی گئی ہے. ٹرک اس میں یہی ہے کہ پیریڈس کو پوسٹ پون جتنا کر دیا جائے, کیونکہ ٹریگر میکینزم وہیں سے ہے کہ پیریڈز آنے سے پہلے پین اسٹارٹ ہونا ہے تو اس کو ڈیلے کر دے. تو اورل کنٹراسیپٹیو کے سائیکل جو یوزلی عام طور پہ 21 ڈیز سائیکل ہوتے ہیں یا 28 ڈیز کے پلس کے پیکٹس ہوتے ہیں, اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے, اس کو لارجلی 3 مہینے کے لیے پش کر دیا جائے. ایک تو یہ کام کیا جائے کہ انسٹیڈ آف ٹیلنگ دیم ٹو ٹیک پلس فار ایوری منتھ, جس میں سے عام طور پہ 21 ڈیز کی ٹیبلٹ جو ہیں وہ اس میں میڈیکیشن ہوتی ہے اور 7 ڈیز کی ٹیبلٹ کے اندر پلیسیبو ہوتا ہے. تو اس 3 ہفتے کی میڈیکیشن کے بعد نیا پیکٹ سٹارٹ کر لیں اور پھر اس کا جب 3 ہفتے کی پل ختم ہو جائے تو نیا پیکٹ استعمال کرتے ہیں. اس طرح سے آپ بلاک کر کے رکھیں پیریڈس کو کہ جلدی نہ آئے. تو اباؤٹ 12 ویکس تک کے لیے پیریڈ کو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے, اس سے زیادہ کرنا اتنا سیفٹی میں نہیں آئے گا. اور جب یہ کر لیتے ہیں تو اینڈ فنش کے لیے اس کو ایڈیشنل ایسٹروجنس کا استعمال دے دیا. جس دن لاسٹ ویک میں آپ یعنی 12واں ہفتہ آپ نے دے دیے تو 13ویں ہفتے کے اندر 1 ویک کے لیے ایڈیشنل ایسٹروجنس دے دیا جائے, اباؤٹ 10 مائکرو گرام کے قریب ایڈ کر دیا جائے. اس کے ایڈ کرنے سے ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ جب پیریڈس آنے والا ٹائم ہوگا تو ایسٹروجن لیول اتنے لو نہیں ہوں گے کہ وہ میگرین کو ٹریگر کر سکیں. تو دس از اے ٹرک ٹو بی یوزڈ اف یو آر یوزنگ اے مینسٹرل ہارمونل میڈیکیشنس. اور اس میں جیسے میں نے مینشن یہی کر دیا ہے کہ سلائڈ میں بھی وہی بات لکھی ہے کہ مینسٹرل کو ایسٹروجن کو گرنے سے پہلے تھوڑا سا ایسٹروجن سپلیمنٹ 1 ہفتے کے لیے کر دیا جائے تو وہ پین کو ڈیفر کر دے گا. اچھا, ایک اور بات ہے کہ دیر از نو ایویڈنس ٹو سپورٹ دا پروجسٹرون اونلی کانٹراسیپٹیو پلز آر افیکٹو. تو کانٹراسیپشن کی خالی پروجسٹرون کی پلز بھی اویلیبل ہوتی ہیں, وہ افیکٹو نہیں ہے تو ان کو یوز نہ کیا جائے. اور لاسٹلی ہم کر رہے ہیں پوسٹ پارٹم ٹائم پیریڈ میں ڈیلیورڈ ہونے کے بعد اگر میگرین ہو رہی ہے تو وہ بھی اس میں سمجھا یہی جاتا ہے کہ ایسٹروجن فال ہے جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور اس میں بھی وہی اسٹریٹجی جو ہوگی جو ابھی ہم نے بات کی کہ نیسیٹس کا یوز اگر ضرورت پیش آتی ہے تو ٹرپٹون میں سومیٹوٹرپٹین کا استعمال کر لیا جائے, اینڈ دیٹ از پریٹی آل رائٹ.